वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ जहाँ की भी मुझे मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। इस रेसिपी का नाम है चिकन पॉट, चिकन पोटे भी कहते हैं इसको, चिकन गजर भी कहते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनने वाले हैं। इसको चिकन पोटे फ्राई कहते हैं, चिकन पोटे रेस्टोरेंट स्टाइल कह दीजिए, चिकन ढाबा स्टाइल। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं क्योंकि चटपटे डिलीशियस रेसिपी और बहुत ही ईजी और बहुत कम मसालों में बनने वाली है। तो जी इसको मैंने इसका जो होता है ना हमक होती है, इसमें स्मेल होती है, उसको मैंने निकालने के लिए मैंने इसको एक चम्मच लेमन का जूस, एक चम्मच जो है वो मैंने टी स्पून आला सिरका लगा के इनको दोनों को रख दिया था और मैंने आधे घंटे के बाद साफ़ कर लिया। तो अच्छी तरीके से धो लिया। और ये 1 किलो ये पोटे हैं और इसके लिए मैंने एक लार्ज प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया इस तरीके से। और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और एक हरी मिर्च जो मैंने चॉप कर लिया। और मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ दिखाऊंगी। हाँ आप ये सोच रहे हैं ना कि मसाले किधर है, तो मसाले भी अभी साथ साथ ही दिखाऊंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना और एक फुल वीडियो देखना है अगर आप चाहते हैं आपके मज़ेदार ये डिश बने। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट। मैंने कढ़ाई या पतीली आप जिसमें बनाना चाहे आप ले सकते हैं। तो उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया और उसमें अब डालूंगी मैं ये प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी प्याज जो है कुछ इस तरह से हो गई है। हमने ज़्यादा इसको काला भी नहीं करना और ज़्यादा वो ब्राउन नहीं करना, कच्ची पक्की करनी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक और ये हरी मिर्चें। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद 2 मिनट पकाने के बाद 2 मिनट हो चुके हैं। तो जी अब हम ऐड करेंगे इसमें ये जो हमारे चिकन गजर है ये हम शामिल कर देंगे। और हमने मीडियम टू स्लो आंच पे रखना है इसको, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए और हमें ढक्कन भी नहीं रखना। हमें इसको पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर हम मसाला भून के बनाएंगे तो मसाला तो भून जाएगा और मसाले का वो टेस्ट नहीं रहेगा जब हम ये डालेंगे ऊपर से भुनेंगे और इनमें से हमक भी ख़त्म नहीं होगी। इस तरीके से पकाएंगे तो हमारी इसमें हमक भी ख़त्म हो जाएगी और ये गल भी सही तरीके से जाएंगे और मसाला भी भुनता रहेगा साथ साथ और ये भी पक जाएंगे। तो हमने इनको जब तक पकाना जब तक इसका ये देखिए जो लाल कलर है वो ख़त्म ना हो जाए, कलर चेंज हो जाए और हमें ढकना नहीं है। उसके बाद दिखाते देखिए तकरीबन 10 to 15 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट। मैंने इसको हल्की आँच पे यानी कि ज़्यादा तेज़ आग भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है। मैंने ढक्कन भी नहीं रखा, बिल्कुल इस तरह फ्राई करा है। ये देखिए इस शक्ल के आ गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, दिखाते हैं मसालों में हमें क्या क्या चाहिए अभी लिख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए हल्दी और आधा चाय का चम्मच हमें लाल मिर्च चाहिए और नहीं 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए या आधा चाय का चम्मच है नमक जो है वो आप अपने हद पे ज़रूर डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक मिर्च जो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने कम इसलिए डाली है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, काली मिर्चें भी डाल रहे हैं और हम कुटी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, इसलिए कम डाल रहे हैं। तो हमें नमक जो हद पे ज़रूरत चाहिए। और ये जो होम मेरे घर का पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए साबुत ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच चाहिए हमें बूटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स कहते हैं इसको, 1 चाय का चम्मच। और होम मेड गरम मसाला चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच। और ये है मेथी अगर आपके पास नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं। सूखी मेथी के 1 चाय का चम्मच, तो ये हम शामिल कर लेते हैं। अब ये सारे मसाले जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जाएंगे। और 2 चाय के चम्मच लेमन जूस, 2 टीस्पून। अब हम इसको भूनने के अब हम 5 मिनट तक और मज़ीद भुनाई करेंगे, ढक्कन नहीं ढकना है फिलहाल। तो 5 मिनट भुनने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट भुनाई कर ली, मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन गया। ये देखिए सब खूबसूरत कलर आया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं। अगर मीडियम साइज़ के होंगे तो आप 4 लेंगे या 3 ले लीजिए। तो ये फ्रोज़न है मेरे पास, ये देखिए फ्रोज़न है। और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो कर लेना। मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने उनको वो डीफ्रोज करके काट लिया। तो उसमें ये देखिए पानी भी आ गया। तो ये डालेंगे, शामिल करेंगे हम इसमें। ये मैं अब टमाटर शामिल करेंगे। और मैंने जब से डाले हुए गजर मैंने तब से लेकर अब तक तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने 20 मिनट उसको अच्छी तरह भुनाई करी मसाले में और प्याज में। अब जो है यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हैं तो आप उनको डाल के आधा कप पानी का डाल सकते हैं। और या अगर आपको लगता है कि आपके वो जल्दी गल जाते हैं तो फिर आप पानी भी शामिल नहीं करें, आप ऐसे ही करें। क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न है
مجھے پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم ان کو تب تک پکائیں گے جب تک ہمارے جو یہ چکن پاٹ، چکن گزر، چکن پوٹیج گل نہیں جاتے، تب تک ہم ان کو ڈھکن ڈھک کے پھر پکائیں گے۔ میں جو اب ڈھکن ڈھک رہی ہوں، اور ڈھکن ڈھک کے ہم تب تک پکائیں گے جب تک ہمارے گل جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھاتی ہوں، اس میں 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے چمچ، اور بالکل سلو میڈیم کا آنچ رکھ کے نا، یعنی کہ بالکل کم آگ رکھ کے پھر کرنا ہے۔ تو اس کے بعد دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے تقریباً 10 منٹ بنائی کر لی، ایک بہت ہی مزیدار ڈشز خوشبو ہی آ رہی ہے۔ تو چکن پورے کڑھائی بن کے ریڈی ہو گئی ہے، ٹاپا اسٹائل، رسم اسٹائل، اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت شیپ نظر آ رہی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ ہم دھنیا ڈالیں گے کٹا ہوا، اور اس میں جنجر کٹی ہوئی اور ہری مرچ۔ میرے پاس دھنیا اس وقت نہیں ہے، ابھی نہیں ہے میرے پاس، تو میں نہیں ڈالوں گی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیں، کیونکہ ویسے بھی اس کا کلر بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو اور ہم ڈالیں گے فریش پودینہ اور منٹ بھی کہتے ہیں، میں دکھاتی ہوں، میں نے لگایا ہوا۔ دیکھیے یہاں کا موسم ایسا ہو رہا ہے، سردیاں ہو رہی ہیں، اور یہ رہا میرا منٹ جو ہے، ابھی یہ سردیاں ہیں تو یہ اپنا واپس جا رہا ہے، گرمیوں میں آئے گا پھر سے۔ یہ ہم نے فریش دھنیا لے لیا، سوری پودینہ۔ یہ میں نے فریش پودینہ جو ہے وہ لے لیا، تو لیا میں نے یہاں سے۔ چلتے اندر، اور موسم بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ موسم یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، کوئی تقریباً دن کے 1 بج رہا ہے، یہ دیکھیے۔ اور ساتھ دکھاتے چلوں، میرے ٹماٹر لگائے ہوئے تھے، کتنے خوبصورت ٹماٹر ہو رہے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنی کچن کی طرف۔ دیکھیے میں نے اچھی طریقے سے صفائی دھو لیا، اب اس کو کاٹ لوں گی، کاٹ کے پھر ڈالتے ہیں۔ میں شامل کرنے لگی اس کو، بہت ہی خوبصورت مزیدار خوشبو آئے گی اس کے بعد۔ اب ہم اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے یا 2-3 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے، اور اس کے بعد فائنل لک میں اس کا ڈش آؤٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں۔ اسے تو ابھی بھی بہت زبردست لگ رہا ہے، تو اس کے بعد دکھاتی ہوں فائنل لک۔ تو یہ جب سے میں نے وہ ٹماٹر ڈالے تب سے لے کر اب تک تقریباً 25 منٹ ہو چکی ہیں، اور میں نے ساتھ ساتھ ہلاتی رہی ہوں۔ میں نے اس کو ڈھک کے پکایا، تقریباً 70% جو ہیں وہ گل چکے ہیں، یہ دیکھیے شکل۔ تو اب ہم نے کیا کام کرنا، اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے۔ تقریباً جو 70% گلے ہیں، جو 70% گل گئے ہیں، اور دوسرے جو رہتے ہیں نا، ہم نے تو 100% گلانا، تو دوسرے جو ٹائم رہتا ہے وہ ہم نے اس کو اچھی طرح بنائی کرنی ہے، اور بنائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے گلانا بھی ہو، اور کیونکہ یہ اس میں ہمک ہوتی بہت، میرا زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہمک ختم کرنے کے لیے۔ گل تو جاتے ہیں، مسالہ بھی بھن جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہمک ہوتی ہے وہ ختم کرنے کے لیے، تاکہ کھانے میں مزیدار لگے۔ تو ہم نے اب بنائی کرنی ہے اس کی، جو دوسرا ٹائم باقی بچا ہے 70% گل گیا، 30% جو ہے وہ ہم نے ساتھ اس کو بنائی کرنی ہے، اور دم پہ رکھیں گے، ساتھ ساتھ دکھاؤں گی۔ اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد پھر دکھاتی ہوں، اور اس کی میں نے بہت اچھی طرح سے تیز آنچ پہ رکھ کے کرنی بنائی اچھی طرح سے، پھر دکھاتی ہوں۔ یہ چکن گزر، چکن پورے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں، بہت ہی مزیدار، ڈیلیشیس اینڈ ایزی کم مسالوں میں۔ یہ دیکھیے آئل اس کا کتنا سیپریٹ ہو چکا ہے، بہت ہی مزیدار۔ روٹی کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، چاولوں کے ساتھ کھائیں، فیملی کے ساتھ مزے سے کھائیں۔ اور اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی، پلیز سبسکرائب مائی چینل، پریس دا بیل آئیکن، شیئر ود یور فیملی فرینڈ۔ سو اگر میری ادر ریسیپی چاہیے، اوپر لنک آ رہا ہوگا، اور میرے چینل پہ جائیں، آپ کو بہت ساری ریسیپی ملیں گی کوکنگ کی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔